Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Sefa Putra Wijaya dari kelas TRI 2C dengan NPM 24782071 ingin mengerjakan Cisco Packet Tracer Connect a router to a LAN. Ini objektifnya ada tiga part. Itu part pertama adalah display router information, lalu part keduanya ada configure router interface. Lalu part 3-nya ada verify the configuration. Oke, di sini step 1-nya display interface information on router 1. Not click a device and then click the CLI tab to access the command line directly. The console password is Cisco. The privilege exact password is class. Ini kita pencet ke router satunya. Kita ke tab CLI. Lalu kita klik enter. Nah, di sini password itu adalah Cisco. Kita ketikkan aja di sini jadinya Cisco. Nah, di sini sudah masuk ke routernya. Lalu untuk password ininya class. Jadi kita enable lalu class. Itu sudah ada di routernya. Lalu ini ada which command displays the statistic for all interface configure on a router. Jadi coba kita show running interface. Nah, di sini adalah statistik interface dari routernya, gigabit Ethernet, encapsulation ARPA, lalu ini semuanya. Nah, lalu enter the command to display the statistic for the serial 0/0/0 interface on router 1 and answer the following question. What is the IP address configured on router 1? Jadi kita show running. Ini hostname masih satu. Sebentar kita cek dulu untuk IP address dari ini. Nah, di sini no IP address, interface no IP address, interface serial ininya. Ada ini IP addressnya 200 dan subnet masknya 255255. Kita spasi. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke part kedua, configure router interface. Kalau step 1-nya configure the gigabit Ethernet 0/0 interface on router 1. Di langkah pertama, enter the following commands to address and activate the gigabit Ethernet 0/0 interface on router 1. Jadi ini kita ke router 1, kita configure terminal terlebih dahulu. Nah, di sini kita interface gigabit Ethernet user. Udah, lalu IP address 192, 168, 10.1, subnet masknya. Nah, di sini completionnya bertambah jadi 11%, yang tadi 0% jadi 11%, berarti kita sudah menjalankan perintah dari ini yang ada di sini. Lalu kita no shutdown. Nah, bentar. Lalu langkah yang di B, it is good practice to configure a description for each interface to help document the network. Configure an interface description that indicates the device to which it is connected. Suruh masukin komen ini.
Description LAN connection to switch 1. Description LAN connection to switch 1. Oke. Lalu router 1 should not be able to ping PC1. Lalu kita N. Lalu ping 192.168.10.10. Oke, di sini kita berhasil ping. Success rate is 80%. Round trip min average max 0/0/2 ms. Lalu kita lanjut ke step kedua. Configure the remaining gigabit Ethernet interface on router 1 and router 2. Use the information in the addressing table to finish the interface configuration for R1 and R2. For each interface, do the following: enter the IP address and activate the interface. Configure an appropriate description. Oke, jadi kita lanjut ke yang ke bagian router 2. Tap CLI, lalu enter, passwordnya Cisco. Lalu enable, passwordnya itu class. It will show IP interface brief. Nah, di sini IP interface briefnya ada gigabit, interface-nya ada 4, IP address ini UNS9, hanya ada di serial 0/0/0. Ini IP address-nya. Lalu ini metodenya, ada statusnya. Lalu ini protokolnya. Oke, selanjutnya kita configure terminal. Ada int di 0/0. IP address-nya itu yang 10.1.1 yang untuk router 2 ya. Ini kita masukin 10.1.1.1. Subnet plusnya 255.255.255.0. Enter. Nah, di sini tambah sudah, completion menjadi 33%. Lalu kita description LAN connected to switch 3. Oke, lalu no shutdown. Nah, oke, langkah selanjutnya kita verify the configuration. Use verification commands to check your interface configuration. Use show IP interface brief, tadi sudah kita ini. Lalu ada use the show IP route command on both route 1 and route 2 to view the current routing tables and answer the following question. Kita langsung aja int g0/1. Lalu IP address-nya kita masukin. Kan tadi kita masukin yang ini. Lalu kita harus masukin yang ini. Jadi 10.1.2.1. Subnet plusnya 255.255.255.0. Lalu description juga ke LAN connected to switch 4. Lalu enter. Lalu no shutdown. Oke.
Di sini sudah completion-nya bertambah menjadi 66%. Lalu kita kembali ke router 1. Ya, router 1 kita ke CLA tab-nya, copy, running startup. Oke, di sini sudah berhasil. Building configuration oke. Lalu kita lakukan hal ini juga di router 2. Exit terlebih dahulu. Lalu exit juga. Lalu copy, running, startup. Enter, enter. Nah, lalu selanjutnya adalah step 2, test end-to-end connectivity across the network. You should now be able to ping any other PC to on the network. In addition, you should be able to ping the active interface on the routers. From the command line on PC1, ping PC4. From the command line on router 2, ping PC2. Jadi kita ke PC1, lalu kita ke desktop, lalu kita ke command prompt, ping PC4. IP-nya di atas PC4 itu ada ini, copy, ping, lalu kita paste, lalu kita enter. Oke, sudah kita ping. Lalu kita ping yang router 2 itu PC, ping PC2. Kita lihat ini PC2. IP-nya berapa? Ini IP-nya. Copy aja. Ping. Lalu enter. Ini sendingnya sukses. Kita cek result terlebih dahulu untuk melihat assessment itemnya. Gigabit Ethernet 0/1-nya belum dianuin. Oh, ya, I see. Di router yang satu belum ada yang ketinggalan, ada yang kelewatan. Ya, ini kita silang aja. Kita ke router 1, lalu ke configure terminal, lalu kita INT di gigabit Ethernet berapa tadi? Ethernet 0/1. IP address-nya juga, port status, lalu subnet mask-nya. Oke. Kita ini dulu, lalu rapin lagi. Balik ke router 1, int di 0/1.
kita cek dulu di atas, kayaknya emang kita belum, ya baru 0,0 doang. Yang 10.1, yang ini belum kita anuin. Jadi kita enter. Lalu IP address-nya itu untuk Y0 itu ini. Kita copy aja, taruh di sini. Address, paste, lalu submit password 255, 255, 255.0. Kenapa ada dua ini ya? 255, 255.0. Ini kita hapus dulu. Enter. Nah, di sini tambahkan completion 80%. Lalu kita eh, setelah itu kita shutdown. Sudah. Lalu ini kita masukin switch one harusnya sih. Bentar. Kita masukin oh iya, berarti kita description LAN connection to switch to. Nah, selesai sudah. Sini sudah completionnya 100%. Jadi kita sudah mengerjakan semua instruksi yang ada di Cisco ini. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.